Recording in progress. ॐ श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंद सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचते कालव्यालमुखग्रास प्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्येन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यातहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवन्नाम साम्राज्य लक्ष्मी सर्वस्व विग्रहं श्रीमद्बोधेन्द्र योगीन्द्र देशिकेन्द्रम् उपास्महे। कलिकालोषितं धर्मं नाम संकीर्तनात्मकं निर्णेतुमवतीर्णं तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Good afternoon, everyone. So we'll do the review. I think on 3.5 we have to do like 21 to 40 and then 41 to the other 20 stanzas. Maybe Ramesh Ninga, you can do one half, first one maybe. And Satya, can you do the second one? Sure. 21 la irundhilya. 3.5 la 21 to 40. 3. And rest 42 with Nana. Yeah, 41 to the end and then the first 10 of the next one. Okay, I'm starting from the 3.5, 21 la irundhilya. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Bhagavan Bhagavato Nityam Sammadassanugasya Yasya Jnato Yajnano Pate Saya Madisat Bhagavan Vrajan. The first word is Bhavan. And the first line, first word. Bhavan Bhagavato. Okay. Bhavan Bhagavato Nityam Sammadassanugasya
यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिसत् भगवन् व्रजन् अत ते भगवल्लीला योगमायोर्बृंहिताः विश्वस्दित्युत्पवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः. Second line la tartaha, we added the visarga on that. Okay, second line tartaha. विश्वस्तित्युद्भगवन्तार्ताः वर्णेयम्यनुपूर्वशः. भगवानेक आशेतम् अग्र आत्मानतां विभुः अग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मे चानुकतावात्मा नानामद्युपलक्षणः स एवा एष कथा दृष्टा. सर मतलब ಇದು ಮರನಿತ್ತು Drashta. Go ahead. न पश्येत् दृश्यमेकराट् मेने सन्दमिवात्मानं शुद्धचक्रशुद्धदृः शवायेदस्य सन्दृष्टुः शक्तिः सतसदात्मिका माया महाभाग यतोतं निर्ममे विभुः. Ramesh, second line la Maya Nam Mahabhaga Yeyedam. माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः कालवृत्त्यानुमायायां गुणमय्या मदोक्षजः पुरुषो नात्मभूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान्. Small correction, second line first. Purushe. You don't have to repeat it, but just make sure. Purushe Natma. तदो भवन् महत्त्वम् अव्याक्तकालचेतितात् विज्ञानात्मात् स्मते हस्तं विश्वं यं जंस्तमोनुतः सोऽभ्यास गुणाकालात्मा भगवत् दृष्टिघोरचरः आत्मानं व्यघरोतात्मा विश्वस्यास्य शुश्रूषया महत्तत्वात् विकुर्वणात् अहं तत्त्वं व्यजातः कार्यकारणकर्तात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकार्यस्थैसजाश्च तामश्चेत्यहं धृता अहं तत्त्वात् विकुर्वाणन् मनो वैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च येतेव अर्धाभिव्याख्यानं Vyanjanam Artha Vyanjanam. अर्धाभिव्यञ्जनं यतः. The second line la you said kurvan right in the middle, because we are stopping there, that becomes a it. Kurvat it becomes. Okay. Okay, kurvan சேர்ந்து சொல்றதா பண்றது. Tail சொல்றதா it's in. Yeah, if you're pausing there, that becomes it. நான் ஸ்பிளிட் போட்டிருக்கேன், பட் ஐ டிடன்ட் மேக் திஸ். நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். தைசஜான் இந்திரியான் ஏவ ஞானன கர்ம மயானி ச தாமசோ பூத சூக்ஷ்மாதிர் யதகம் லிங்கமாத்மனஹ. Sukshmadihi anga, because you are putting a comma and irruk badala. யுஷ்மாதி இருக்கு பல. ஓகே, அது வந்து விசர்க்கம் வரும் இல்லையா? ஆமா, because we are pausing there, the ir won't come. சரி. காலமாயாம் சயோகேன பகவத் வீக்ஷிதம் நபஹ நபசோனுஸ்ருதம் ஷர்பம் விகுர்வன் நிர்மமே நிலம் அனிலோபி விகுர்வாணோ நபஷோரு பலான்விதஹ சஜர்ஜ ரூப தன்மாத்ரம் ஜோதிர்லோகஸ்ய லோச்சனம் அனிலோனான்விதம் ஜோதிஹி விகுர்வத் பரவீக்ஷிதம் அதாத்தாம்போ ரசமயம் காலமாயாம் ச யோகதஹ. Second line first word adhattambo. ஓகே. ஜோதிஷாம்போனு சம்ஸ்ருஷ்டம் விகுர்வத் பிரம்ம வீக்ஷிதம் மஹீம் கந்த குணாமாதாத் மஹீம் கந்த குணாமாதாத் காலமாயாம் ச யோகதஹ
भूतानां नपातीनां यत् भवया वरं वरं तेषां परानुसंसर्गात् यदा शङ्क्यं गुणान् विदुः அது சர்காத் Sarga, just a little bit of that and the sound will come. Tesham paranu samsargad. Just land. ये तदेवा कलविष्णोः कालमायां सलिङ्गिनः ननात्वात्सव क्रियानीशाः प्रोचु जलयो विभुं देवावूचुः नमाम देव पतारविन्दं प्रपन्न तपो समादपत्रं यन्मूलकेत यताज्ञो सोरु संसार दुःख कंब बृहिक्षिपन्ति तातर्य तस्मिन् भवईश जीवः स्थापत्रये It will go away. Jivaha tapatrayeno. Okay, that's what तापत्रयेन भगतान शर्मः आत्मन् लपते भगवां स्वाङ्घ्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम. And the first line is Sharmaha Visarga ille. Okay, I think it must have been you just slipped, but Sharmaha ille, just Sharma. Okay. Bhagatan na Sharma. At the next slump, okay? Or 40. Gandhi yatte mukha patmanidaihi छन्दस्सुपर्णे ऋषयो विविक्ते यस्यागमर्षोतशा सरिद्वरायाः पदं पदं तीर्पद प्रपन्नाः यश्रद्धया यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्मृज्यमाने हृदये वदाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीराः व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रि सरोजपीठं विश्वस्य जन्मस्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहमित्यूढ दुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पूर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जं तान् वै यसत् okay तान् वै यसत् वृत्तिभिर अक्षिभिर्ये पराहृतान्तर् मनसः परेश अतो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यास विलासलक्ष्म्याः पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यताञ्जसन्वी युर अकुण्ठ दृष्ण्यं Satya on the last part. Yatanjasanvi. Sa sound, okay? यताञ्जसान्वी युर अकुण्ठ दृष्ण्यं तथा परे चात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिर आत्मभिस्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते यावद्बलिं तेजहरामकाले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यतो भयेषां त इमे हि लोकाः बलिं हरन्तोन्नम अदन्त्यनुहाः. In the third line, did you say it's just the ime? I heard a va sound, no va there, right? For you. Yato bhayesham ta ime. Ta ime. Yeah. Okay. त्वं न सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविम् आददेजः ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते
त्वन्न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। अथ how do I start? Just अथ षष्ठोऽध्यायः। षष्ठोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम् असमेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः कालसंख्यां तदा देवीं बिभ्रच्छक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत्। सोऽनुप्रविष्टो भगवां चेष्टा रूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। The first line, just before the comma, Bhagavan, in sound there, okay? Bhagavan. I said him. Okay. Yeah. प्रबुद्धकर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत् स्वाभिः मात्राभिर अधिपूरुषं परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृद्गणः चुक्षो बान्योन्यम् आसाद्य यस्मिल्लोकाश्चराचराः। ओके। Yep. हिरण्मयस्य पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान् आण्डकोश उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहितः स वै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् विबभाजात्मनात्मानम् एकदा दशदा त्रिधा एष ह्येषेष सत्त्वानाम् आत्मांशः परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। Yeah, the first word, Esha, Hya. You said Hye, Esha, Hya, Shesha. Esha, Yashesha. Esha, Hya, Hya, Shesha. Esha, Hye, Shesha. You are saying Hye, it's Hya. Oh, Esha, Hye. Esha, Hya, Shesha. Yeah, correct. Esha, Hya, Shesha. Okay. Esha, Hya, Shesha Sattvanam Atmansha Paramatmanah. Okay, tune poetry. That's okay. Okay. Sadhyatmas Sadidaivascha Sadibhuta iti tridha Virat prano dashavidah ekada hridayena cha स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितम् अधोक्षजः विराजम अतपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये। Let's continue from here. So I was going to send the meaning for this also ahead of time, but I didn't get a chance to do it, but I'll do it today. But essentially, this is very similar to what we saw in 2.6, which is kind of the Purusha Suktam getting explained again, right? And what it is all telling is, and I'll give the detailed meaning in my recording, but what it is all telling is all the elements and everything that was formed, they could not create the universe. So we saw the stuti which happened in the previous chapter, right? Now what we are saying is, now the Bhagavan is coming and is energizing all of these things to then start forming the various words. And like we saw earlier also, the Virat Purusham form is an imaginary description because we all can only understand when somebody talks in human terms, right? So what you imagine is, you imagine the entire 14 words and everything which is there in the form of a Virat Purusha, which is a form of a human form, because we can understand 2 eyes, we can understand 2 ears. So it then describes it everything in that form, and then it says each of this, for example, fire has a certain function to be done, right? Fire exists outside of fire. When you use the word Agni, there are different meanings of it. Agni could just mean fire, which is one of the primary Panchabhutas. It also means the god who manages the functions of fire, right? Which is different, right? That's also called as Agni. And like you said, that Agni, the first Agni, which is the Panchabhutam of fire, has certain roles and responsibilities in this world. For us, we all have Agni inside of us to help us digest. There's Agni which exists outside, which helps in burning things. So it has certain properties and characteristics which are there, right? So there is some energy which is managing that, right? So that energy or that role is called the second Agni, who we call Agni Deva, right? It is just a form. Now, when the secondary creation is happening, Brahma then creates
a jiva who then takes on that role of the Agni Deva, who then takes on the role of the Indra Deva, and so on, right? Now, what this Purusha Suktam, later part of it, which explains is to say, all these functions which are happening are all different parts of that Virat Purusha. That's all. So, like it say, Brahmanosya Mukam Asid. This is from Purusha Suktam. It says the Brahmana comes from the mouth of the Purusha. Now, it doesn't mean that from the Virat Purusha's mouth a Brahmana is getting formed. What it is trying to say is, what is the purpose of a Brahmana? Purpose of a Brahmana is to learn the scriptures and to be able to teach to others and to communicate it to others. Which part of the Virat Purusha communicates? It's the mouth of the Virat Purusha, right? So it says from the mouth, mukha, face, which is communicating everything. So it says Brahmanosya Mukam Asid. So from the face of the Virat Purusha, Brahmana is coming. So it is kind of like a explanation that way, right? And then the Kshatriya, and the Kshatriya is somebody who has to be powerful. So it says it comes from the arms of the Purusha, because Kshatriya is a powerful person. The arms are powerful. So from that, the Kshatriya is coming. But really, what it is trying to explain is everything and anything is coming from that Virat Purusha. And they have given some level of explanation so common people can understand how it is forming, right? So that is what this entire chapter is. And I will send you a table which clearly says which part comes from which part of Purusha and what is the function of it, right? And I will also kind of little bit explain in the meaning about how this the various elements which are there, how they all are going to come together to then form the Virat Purusha. That I'll send in the meaning. So we'll start from 11 today. So let me see. Atte ninga porela Nikki, Gomati Atte, you can be one of the student. And then Sundari, you can be one of the students. Yeah. Okay. So stanza 11. Atha tasyabi taptasya, comma, kati chayatananiha nirabhidyanta devanam, comma, tanime gadatash shrunu, short u. अत तस्याभितप्तस्य कति चायतनानिह निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गततः शृणु. अत तस्याभितप्तस्य कति चायतनानि निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गततः शृणु. अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानि निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गततः शृणु. अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानिह निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गततः शृणु. अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानिह निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गततः शृणु. So this is where he's saying, Maitreya is saying to Vidura, I'm going to start telling you. So here, Shrunu, to hear. So from the next one is when he's going to start telling how each of it is manifesting. The Pratipadyate is going to come in, Pratipatti is going to come in every stanza, which is saying, okay, fire is manifesting from the mouth of the god, and the function of the fire is to do these things, right? That's what each of the stanzas will mean now. Tasyagni rasyam nirbhinnam, comma, Loka palo vishatpadam vacha swamshena vaktavyam, comma, yayasau pratipadyate. Tasyagnirasyam nirbhinnam loka palo vishatpadam vacha swamshena vaktavyam yayasau pratipadyate. तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदं वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासो प्रतिपद्यते. तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदं वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासो प्रतिपद्यते. तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदं वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते. तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदं वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते. Jershi, this is also referred in Dashakam 5 or 6? In 6, I think. Let me check. 5 is Virat Purusha. Oh, 6, 2.6. The 2.6 where Brahma is telling to Narada. Okay. No, the Narayani,
when it is Oh, Narayaniyam, it's sixth chapter. sixth chapter. Sixth chapter. Sixth Dashakam. Okay. Sixth Dashakam of Narayaniyam, yeah. And this, it's like I said, in Bhagavatam, because it's much more detailed, right? So in Narayaniyam and in Purusha Suktam, they define both of this in one. Purusha Suktam talks about who is the Virat Purusha and how the various things are coming out of the Virat Purusha in one Purusha Suktam. Same thing in Narayaniyam, in Dashakam 6, in one Dashakam, they are telling everything. But in Bhagavatam, because it's much more detailed, it spans over, 2.5, a little bit 2.6, and a little bit 2. So it's kind of spread over. Same two in Canto 2 also it came 2.5 and 2.6, and here it is coming in 3.6. So just much more detail. That's all. But it's the same thing. Okay. Thank you, Rajesh. Rajesh, where is Purusha Suktam coming from? Rigveda. That is coming from Rigveda. It's coming from the Vedam, right? It's one of the Vedams. Suktam. Thank you. Yeah. We did 12, right? Okay. Nirbhinnam talu varuno, comma, loka palo vishadharehe, jihvayamshena charasam, comma, yayasau pratipadhyate. Nirbhinnam talu varuno, loka palo vishadharehe. It's vishadharehe, but vishadharehe also, because that her becomes a dha there. Jihvayamshena charasam yayasau pratipadyate. Nirbhinnam taluvarno lokapalo vishadharehe jihvayamshena charasam yayasau pratipadyate. Nirbhinnam taluvarno lokapalo vishadharehe jihvayamshena charasam yayasau pratipadyate. निर्भिन्नं तालुवरुणो लोकपालो विशद्धरेः जिह्वयांशेन च रसं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्नं तालुवरुणो लोकपालो विशद्धरेः जिह्वयांशेन च रसं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्ने अश्विनौ नासे कॉमा विष्णोर आविशतां पदम घ्राणे नामशेन गंधस्य प्रतिपत्तिर यतो भवेत् निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदम घ्राणे नामशेन गंधस्य प्रतिपत्तिर यतो भवेत् निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदं घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदं घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदं घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदं घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्. I'll just give just the meaning of some words here, because the same words are going to come. Nirbhinne means coming out of, separating out of. So from the Virat Purusha's nase, nose, the Ashwini Devas came out. Okay, their form. And those Ashwini Devas, when they enter, what is the purpose of the nose? Is to smell, right? So because of that, and they are the ones who aid the smelling process. Right, and so that Ashwini Devas are coming from the nose of the Lord, help in the Pratipattir is to experience. So because of this, the whole world, people are able to experience the process of smell through the nose, because the Ashwini Devas have that responsibility, right? All these organs, they all come together to form the human body, right? But then when your nose is getting something in, how do you experience that sense of smell? So there is a deity which governs it, which is the Ashwini Devas, right? So similarly, for each of them, there is a Deva or a demigod who is governing it. And so that God is getting that energy from the Purusha, Virat Purusha, and that is guiding the formation experience, that because of that, people are able to experience things, right? That's what it's telling. Each of this will have the same words repeating, that's why. Nirbhinne akshini tvashta, comma, loka palo vishat vibhoho, चक्षुषांशेन रूपानां कम प्रतिपत्तिर यतो भवेत् निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद विभोः
चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विभोः चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विभोः चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद्विभोः चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद्विभोः चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्नान्यस्य डबल न निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि comma lokapalo nilovishat one word because that s symbol is coming so lokapalo nilovishat pranenamshena samsparsham comma yenasau pratipadyate निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो निलोविशत् प्राणेनांशेन संस्पर्शं येनासौ प्रतिपद्यते 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 कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ दिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ दिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ दिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ दिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुर्धिष्ण्यमोषधीः if you want to break it that ma धिष्ण्यमोषधीः अंशेन रोमभिः कण्डूं यैरसौ प्रतिपद्यते त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुर्धिष्ण्यमोषधीः 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 अंशेन रोमभिः कण्डूं यैरसौ प्रतिपद्यते मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं क उपाविशत् रेतसांशेन एनासौ so that va that is there we just going to break it because we're going to put a comma there so it becomes enasau and then a comma next word is anandam so anandam pratipadyate मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं क उपाविशत् रेतसांशेन येनासौ
आनन्दं प्रतिपद्यते मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं क उपाविशत् रेतसांशेन येनासौ आनन्दं प्रतिपद्यते मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं क उपाविशत् रेतसांशेन येनासौ आनन्दं प्रतिपद्यते मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं क उपाविशत् रेतसांशेन येनासौ आनन्दं प्रतिपद्यते मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं क उपाविशत् रेतसांशेन येनासौ आनन्दं प्रतिपद्यते गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश आविशत् पायुनांशेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते. Just repeat once for the next few minutes. गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश आविशत् पायुनांशेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते. गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश आविशत् पायुनांशेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं Sorry, somebody is not muted. Oh, sorry, one time. One time. गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश आविशत् पायुनांशेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश आविशत् पायुनांशेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते हस्तावस्य विनिर्भिन्नौ, the same logic, the V that you have there, VIV, you strike it off, it becomes vinirഭിnnau, comma. Next word will start with the E. Indras swar patiravishat vartayamshena purusho, comma, yaya vrittim prapadyate. Only because you're breaking, if you're saying it continuously, you don't have to break that au and the E and all that. हस्तावस्य विनिर्भिन्नौ इन्द्रस्वर्पतिराविशत् वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते. हस्तावस्य विनिर्भिन्नौ इन्द्रस्वर्पतिराविशत् वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते हस्तावस्य विनिर्भिन्नौ इन्द्रस्वर्पतिराविशत् वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते. पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते. पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशो दिष्ण्यम् आविशत्. Again that ma you can break it. दिष्ण्यम् आविशत् बोधेनांशेन बोधव्यं, you can put a plus, प्रतिपत्तिर यतो भवेत्. बुद्धिं ராஜேஷ் ஒரு குவிக் கொஸ்டின் சாரி என்னோட புக்ல வந்து நாம்ஷேன போதவ்ய அப்படின்னு okay, I think போதவ்யம் you have to add an im there. Some books do not have that im there, so just add an im. If you do not have, if you have bodhavya, make it bodhavyam. Okay, Perfect. add an im. बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्ना वागीशो दिष्ण्यमाविशत् बोधेनांशेन बोधव्यं प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्. बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशो दिष्ण्यमाविशत् बोधेनांशेन बोद्धव्यं प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशो धिष्ण्यमाविशत् बोधेनांशेन बोधव्यं प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमा दिष्ण्यमाविशत्.
So this, for those of you know Purusha Suktam, Chandrama Manaso Jataha, that will come in Purusha Suktam. Same thing here. Chandrama Dishnyama Vishat Manasamshena Yenasau, Vikriyam Pratipadyate. Hridayam Chasya Nirbhinnam Chandrama Dishnyama Vishat Manasamshena Yenasau Vikriyam Pratipadyate. हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमादृष्टमाविशत् मनसांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमाधिष्ण्यमाविशत् मनसांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते Atmanam Chasya Nirbhinnam. You can put a im there, and that ma, comma. Next word will start with the a. Abhimano Vishatpadam. Karmanamshena Yenasau, comma. Kartavyam Pratipadhyate. Atmanam Chasya Nirbhinnam. Abhimano Vishatpadam. Karmanamshena Yenasau. Kartavyam Pratipadhyate. आत्मानं चास्य निर्भिन्नम् अभिमानो विषत्पदं कर्मणां शेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते आत्मानं चास्य निर्भिन्नम् अभिमानो विशत्पदं कर्मणां शेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते Sattvam Chasya Vinirbinnam, comma. Mahandishnyam. So my book has Dishnayam. Okay, the na you remove it, has to be in there. So Mahandishnyam Upavishat. So just make the correction there. Mahadishnyam Upavishat. Chitte Namshena Yenasau, comma. Vijnanam Pratipadhyate. Sattvam Chasya Vinirbinnam Mahandishnyam Chitteenamshena Yenasau Vijnanam Pratipadyate. तत्त्वं चास्य विनिर्भिन्नं महादिष्ण्यमुपाविशत् चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं महान्धिष्ण्यम् उपाविशत् चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते Okay, we'll just switch the next round. Let me see who I had here. Is Aarti on today? Okay, Aarti, you can be a student, and Kalpana, you can be a student. Yeah. Shirshnosya Dhyaurdhara Padbyam, comma, Kham Nabher Udapadyata Gunanam Vrittayo Yeshu, comma, Pratiyante Suradayah. You can see two times. Shirshnosya Dhyaurdhara Padbyam Kham Nabher Udapadyata Gunanam Vrittayo Yeshu Pratiyante Suradayah. शीर्ष्णोस्य சாரி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டோம். அடுத்த ரவுண்ட் நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க. शीर्ष्णोऽस्य द्यौर्धरापद्भ्यां खं नाभेरुदपद्यत् गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः शीर्ष्णोऽस्य द्यौर्धरापद्भ्यां खं नाभेरुदपद्यत् गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः. At the first line, last word, nabher udapadyata, not it, ta, full ta. Okay. शीर्ष्णोस्य द्यौर्धरापद्भ्यां कं नाभेरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः शीर्ष्णोस्य द्यौर्धरापद्भ्यां कं नाभेरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः Atyantikena satvena, comma, divam devah prapedire dharam rajas swabhavena, comma, panayo echa tananu. Atyantikena satvena divam devah prapedire dharam rajas swabhavena panayo echa tananu. आद्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे धरां रजस्वभावेन
पणयो ये च ताननु आद्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे धरां रजस्वभावेन पणयो ये च ताननु आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपादिरे धरां रजस्वभावेन पनयो ये च ताननु first line last word prapedire. प्रपेदिरे आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरा रजस्वभावेन पनयो ये च ताननु तार्तीयेन स्वभावेन भगवन् नाभिम् आश्रिताः. You can break into three parts. भगवन् नाभिम् आश्रिताः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदां गणाः. तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदां गणाः. तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदां गणाः 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 मुखतो वर्तत, that's one word, मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून्मुखत्वाद् one word वर्णानां मुख्योऽभूत् ब्राह्मणो गुरुः. मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्योऽभूत् ब्राह्मणो गुरुः. Rajesh ji, in my book, it's Yastun Makhatwad. It's Mukha, right? Because Brahmano, Mukam, from the mouth, the Brahmana, the face, Brahmana is coming. So it's Mu. Oh, okay. Thank you, Rajesh ji. मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो भूत् ब्राह्मणो गुरुः. मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरुः. Mukhyo Bhut, and I think under three we're adding an extra syllable. Mukhyo Bhut Brahmano Guruhu. मुख्यो भूत. मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो भूत् ब्राह्मणो गुरुः. मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो भूत् ब्राह्मणो गुरुः. बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कण्टकक्षतात्. बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कण्टकक्षतात्. बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कण्टकक्षतात्. बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कण्टकक्षतात्. बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातश्रायते वर्णान् पौरुषः कण्टकक्षतात्. बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं
क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातश्रायते वर्णान् पौरुषः कण्टकक्षतात् Visho vartanta tasyorvoho. So urvo, which is from the thighs. So like we said, the Purusha Sukta mein brahmanosya mukamasit bahu rajanya krataha uru tadasya yad vaishyaha padbyahum kshudro ajayat. The 4 parts. That's the next, that's the 30 to 33, right? So here tasyorvoho, referring to the uru, thighs. So put a visarga and comma, tasyorvoho. Next, on that loka, there is an ir that will go away. Loka vrittikarir vibhoho vaishyas tadudbhavo vartam, comma, nrinam yas samavartayat. Visho vartanta tasyorvoho loka vrittikarir vibhoho vaishyas tadudbhavo vartam nrinam yas samavartayat. विशो वर्तन्त तस्योर्वोः लोकवृत्तिकरीर्विभोः वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत् विशो वर्तन्त तस्योर्वोः लोकवृत्तिकरीर्विभोः वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत् विशो वर्तन्त तस्योः लोकवृत्तिकरी विभोः वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत्. That third line and the part is Vaishyas Tad Udbhavo, if you want to break it. Tad Udbhavo or Tad Udbhavo? Tad Udbhavo, okay. विशो वर्तन्त तस्योः लोकवृत्तिकरीर्विभोः वैश्यस्तदुद्भवो, right? वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणाम्य समवर्तयत्. Padbyam Bhagavato Jagне, Shushruषा Dharma Siddhaye Tasyam Jatav Pura Shudro, Yadvritya Tushyate Harihi. Padbyam Bhagavato Jagне Shushruषा Dharma Siddhaye Tasyam Jatav Pura Shudro Yadvritya Tushyate Harihi. पद्भ्यां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः पद्भ्यां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः पद्भ्यां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये तस्यां जात पुरा शूद्रो यद्भृत्या तुष्यते हरिः पद्भ्यां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये तस्यां जात पुरा शूद्रो यद्भृत्या तुष्यते हरिः. So this is where that ends. Okay, so kind of the description of it ends here. And then the next is 7. I'll just quickly explain, just simple 7 stanzas. So, I mean, the net of this is whether you understand this or not is not relevant. But the key takeaway is this, is the fundamental elements which are required is number 1 coming from Bhagavan. The responsibilities and the roles of what they are supposed to do is also coming from. He's giving the blueprint of how something is to happen. His energy is what is putting things together to create a final product. And every time the final product acts, it's also because of his energy and because of him, right? So when you take every single aspect of the universe, you take your hand, okay. Now, the chemistry aspect is still there. Like when you put a seed, you put water and the sun comes, it becomes a plant. But it's not magic, right? It follows certain processes and rules that are there. All of that is possible only because of the way it has been designed, right? So that is the takeaway here, right? So nothing happens by magic. And everything happens according to specific rules and procedures, but somebody has to define those rules and procedures and that combination to result in something. Because every time when you put a certain combination, the same result is happening, right? That means it is following a specific formula. Now,
who defines, how is the formula getting created? How is that working? So the fundamental, all the way from there to when you think of anything you see, including your own body and the complexities of it and everything, it cannot exist without that Purusha being there. So that is the key takeaway. That's why they're going into elaborate detail to say this element of fire is coming from this Purusha. The function of that fire is being defined by the Purusha. The deity who owns the function of the fire is owned by the Purusha. That fire, when it mixes with something, results in something. That is also defined by him. So every single thing is very detailed, just so that you understand right from the basic elements. None of this can exist without that Bhagavan wanting to do it. That's why he created the elements first, because the elements can exist independent of everything that is happening. Then when everything comes together, it results in a different product, right? You can have salt sitting separately. You can have flour sitting separately, water sitting separately, but they all come together to create a different aspect of it, right? So even that is done by somebody. So that's what the whole aspect of it is. And Maitreya is telling Vidura exactly that. He's saying that, the highest perfection, the greatest thing that you can take away from this is to listen to this and understand this. That's why even in Dashakam 6, Bhattacharya said at the very end, at the end of every karma, at the end, at time of your death, imagine everything being the Virat Purusha of the Lord, right? And then imagine that form, and imagine that all of this cannot exist without him, and it's not possible without him. So that is the same thing he's saying. That's, so Shraddhyadupaka, whoever is able to imagine this, visualize this, or think about this, right, in the right way, that's the right thing to do. And Vidura and Maitreya also says very nicely that even the greatest Brahma had to be in meditation for so many thousands of years, and even he cannot truly understand how everything works. And even he cannot truly understand the supremacy of the Bhagavan. So he says it's natural that everybody else cannot understand it. So if you cannot understand it, don't worry about it, because it's not possible to understand. But then just because you don't understand doesn't mean it doesn't exist or doesn't happen, right? So, but you have to remember that there is somebody, you don't have to understand the mechanics of it to that level of detail, which is okay. But that's the key takeaway from this, both what Brahma told Narada and what Maitreya is telling Vidura in this. So ete varnas swadharmena, yajanti swagurum harim shraddayatma vishuddhyartam, yajjata sah vrittibhi. Ete varnas swadharmena yajanti swagurum harim shraddayatma vishuddhyartam, yajjata sah vrittibhi. एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाथा सह वृत्तिभिः एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाथा सह वृत्तिभिः एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाता सह वृत्तिभिः एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाता सह वृत्तिभिः एतत् क्षत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कश श्रद्धध्यात्, तो डबल द एंड द, श्रद्धध्यात् उपाकर्तुं, योग माया बलोदयम्. एतत् क्षत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कश्रद्धध्यात् उपाकर्तुं योग माया बलोदयम्. एतच्छत्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः कश्रद्धध्यातुपाकर्तुं योगमायाबलोदयम्. One time more thing. Yeah, thanks. एतच्छत्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः कश्रद्धध्यात् उपाकर्तुं योगमायाबलोदयम्. अथापि कीर्तयाम्यङ्ग, यथामति. I have a question. The first one, the previous. Sorry.
ஏதத் ஷப்தான் போட்டிருக்கு இல்லையா, அதுல ஷத்தக சொல்லலாமா? இல்ல அங்க அந்த ரு வந்துடும். that ru becomes a joining letter. If you have a visarga there, then r is the joining letter for that visarga. ஏதத் ஷத்தக பகவதோ அப்படி ஏதத் சொல்லக்கூடாது. ஷத்தர் பகவதோ, அதான் கரெக்ட். ஆமா அதான் கரெக்ட். ஓகே, ஆல் ரைட், தேங்க்யூ. அதாபி கீர்த்தயாம்யங்க யதாமதி யதாஸ்ருதம் கீர்த்திம் ஹரே ஸ்வாம் சத்கர்த்தும் கிரம் அன்யாபிதாசதீம். Can break it that much. அதாபி கீர்த்தயாம்யங்க யதாமதி யதாஸ்ருதம் கீர்த்திம் ஹரே ஸ்வாம் சத்கர்த்தும் கிரமன்யாபிதாசதீம். अथापि कीर्तयाम्यङ्ग यथामति यथा श्रुतं कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतीम्. अतापि कीर्तयाम्यङ्ग यतामति यथा श्रुतं कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतीम्. एकांत लाभं वचसो नु पुंसां सुश्लोक मौलेर गुण वादमाहुः श्रुतेश्च विद्वद्भिर. Okay, that's one word, विद्वद्भिर उपाकृतायाम. You can break it that way. कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम. एकांतलाभं वचसोनु पुंसां सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायाम् उपसंप्रयोगम्. एकान्तलाभं वचसोऽनुपुंसां सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायाम् उपसंप्रयोगम्. एकान्तलाभं वचसोऽनुपुंसां शुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः श्रुतेश्च विद्वद्भिर् श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायाम् उपसंप्रयोगम्. So this nice stanza here, all these things, ekanta lavam, he says the highest benefit or gain for all human is to discuss about the Lord all the time, right? That we already know. He says that is why he says all the great sages have, what they've done is they have established, you can have a very random discussion, but what the sages have done is they've arranged things in a nice way, in a structured way. So it's easy for us to have that conversation and easy for us to narrate and discuss the glories. That's why we say Katha Sudhayam. Sudha means like nectar, right? So they have arranged it in such a beautiful way, all of these things. So it's easy for us to have the conversation about the glories of the Lord. Atmano Vasito Vatsa, Mahima Kavinadina, Samvatsara Sahasrante, Dhiya Yoga Vipakvaya. आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रान्ते धिया योग विपक्वया. आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सरसहस्रान्ते धिया योगविपक्वया. आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सरसहस्रान्ते धिया योगविपक्वयाम्. अथो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा. Okay, so chatma var var and then th vartmatma, na veda kimutapare. Ato bhagavato maya mayinamapi mohini yat swayam chatma vartmatma na veda kimutapare. अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे. अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे.
So in 38 is where he said even Brahma had to meditate 1,000 years, Sahasrante, Samvatsara Sahasrante. He doesn't fully understand. And Mai Nam Api Mohini is just saying even the greatest of people who understand stuff are they find it difficult, right? Mohini, they are getting, they are also getting confused to understand how all of these things works. So in the very last line, he'll say, so even whatever cannot be understood by your mind, by your words, or by understanding or contemplating, or even by the demigods, Lord, this is not possible. All we can do is Tasmai Bhagavate Namaha. All we can do is we can prostrate to the Supreme Lord, who is impossible for us to understand. Right? So that's the last stanza he ends with. Yato prapya nyavartanta, vachascha manasa saha, aham chanye ime devaha. That is you remove, put a visarga, tasmai bhagavate namaha. Yeto prapya nyavartanta, vachascha manasa saha, aham chanya ime devaha, tasmai bhagavate namaha. यतो प्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं चान्य इमे देवाः तस्मै भगवते नमः यतो प्राप्य न वर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं चान्य इमे देवाः तस्मै भगवते नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः Rajesh ji, the 40th sloga, second word, my book has Nivartande. Okay, mine has Nyavartanta. I don't know what the other meaning of it is. I think I'm assuming all the people following the Sanskrit book have Nyavartanta, right? Uma, I think you have the same book as I. Okay, Narayani Singh comes up. Okay. Nyavartanta. Okay, so maybe you can change it, Sindhuji. Nyavartanta. Okay, so we'll start with 7. We'll switch over. Kannan, you can be student, and Narayani, you can be. So like we saw, like now up to this point, a lot of these things, the basic creation, all of that was happening, right? 7th is going to be a whole bunch of questions more that Vidura is going to ask. And from 8th is now that the Virat Purusha has created this Brahmandam, that Garbhodakasha is the second Vishnu, right? From there, how Brahma is getting formed, and then how Brahma goes about the process of creation. All of that is going to come from 3.8. Okay, so that's how that process is going to go. So we'll do a few stanzas of 7 today. Rajesh, a quick question. On the verse 29, so the 29th verse, what is the meaning of that? It's referring to Shiva over here, or what is that? Yeah, so, and the in the word, the Rudra and Brahma and Vishnu, okay, are going to come in this, okay. So in the Swabhavam is like the ego, right? So from the ego of the Purusha, which is the individuality of the Purusha, okay, the governing, what manifested is somebody called as a Rudra is manifesting, who's controlling the ego of everybody. But that is not that Rudra who's going to come necessarily later. A lot of times Brahma, Rudra, Vishnu are names which are given in this case. It's going to come in the 29 la Rudra varde, and then Vishnu no varum. I forget which one that is. So yeah, so I mean that is not referring to that Shiva as the way you know it. It's just the name that is given, Rudra. Right. Thank you, Rajesh. So Saptamodhyayah Shri Shuka Uvacha Evam Bruvanam Maitreyam, Dvaipayana Suto Buddha Prinayanniva Bharatya, Vidurah Pratyabhashata. Shri Shuka Uvacha Evam Bruvanam Maitreyam Dvaipayana Suto Buddha Prinayanniva Bharatya Vidurah Pratyabhashata. श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत श्रीशुक उवाच
एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। श्रीशुक उवाच एव ब्रुवाणं मैत्रेयं त्वयिपायनसुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्य विदुरः प्रत्यभाषत। श्रीशुक उवाच एव ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्य विदुरः प्रत्यभाषत. Narani, on the first line, the Bruvanam and Maitreyam, రెండిమే im sound is there, okay? I didn't hear it in one of them, okay? Oh, okay. Viduro vacha, Brahman katham bhagavatah, so that ish, you replace it with the visarga and comma, bhagavatah, chin matrasya vikarinah, one word, matrasya vikarinah, leelaya chapi yujjeran, so there's a double na and a ni there, we first put the in, yujjeran, comma, nirgunasya gunah kriyaha. विदुरौवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्याविकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः. विदुरौवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः. विदुरौवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः. विदुरोवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः. विदुरोवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः. क्रीडायाम् उद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः, one word, चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सधान्यतः. क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सधान्यतः. क्रीडायाम् उद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः. क्रीडायाम् उद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः. क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः. क्रीडायाम् उद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः. अस्राक्षीत् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्म मायया तया संस्थापयत् एतत्. So put a it comma संस्थापयत् एतत् comma भूयः प्रत्यपि धास्यति. अस्राक्षीत् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्म मायया तया संस्थापयत् एतत् भूयः प्रत्यपि धास्यति. अस्त्राक्षीत् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्म मायया तया संस्थापयत्येतत् भूयः प्रत्यपि दास्यति. अस्त्राक्षीत् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्म मायया तया संस्थापयत्येतत् भूयः प्रत्यपि दास्यति. अस्राक्षीत् भगवान् विश्वं
गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयत्येतत् भूयः प्रत्यपिदास्यति प्रत्यपि धास्यति, அது one you just kind of say प्रत्यपि ओके थैंक यू प्रत्यपि अस्राक्षीत् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयत्येतत् भूयः प्रत्यपि दास्यति sorry, so simple, just I want to correct it ஒரு அது வந்து it's பிரதி அபிதாஸ்யதி. Okay, so அந்த so that's why you cannot, on the word you cannot really break it anywhere in between. So anala, as much as possible that word try to say it together. प्रत्यपि दास्यति. Yeah. Deshatah kalato yosau. So the same, the va that is there, the two va there, one of the va will go away. So yosau, comma. Next we will start with a. Avastatas swatonyatah. Aviluptava bodhatma, comma. Sa yujyetajaya katam. Deshatah kalato yosau avastatah swatonyatah अभिलुप्ताव बोधात्मा स युज्येता जया कथम. देशतः कालतो योऽसौ अवस्तात् स्वतोऽन्यतः अभिलुप्तावबोधात्मा स युज्येता जया कथम्. देशतः कालतो योऽसौ अवस्तात् स्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येता जया कथम्. देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातस्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येता जया कथम्. देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातस्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येता जया कथम्. भगवानेक एवैष, सर्व क्षेत्रेष्वस्थितः. Again one word, क्षेत्रेष्वस्थितः. अमुष्य दुर्भगत्वं वा, क्लेशो वा कर्मभिः कुतः. भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः. भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः. भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः. भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः. भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः. एतस्मिन् मे मनो विद्वन्, खिद्यते ज्ञान संकटे तन्नः परानुद विभो, कश्मलं मानसं महत्. एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञान संकटे तन्नः परानुद विभो कश्मलं मानसं महत्. एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नः परानुद विभो कश्मलं मानसं महत्. एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नः परानुद विभो कश्मलं मानसं महत्. एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नः प्राणुद विभो कश्मलं मानसं महत्. एतस्मिन् परानुद ओके. एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नः परानुद विभो कश्मलं मानसं महत्. श्रीशुक उवाच स इत्थं
Choditaha, the visarga you have to say because ksha is coming later. Choditaha kshatra, comma. Tattva jignasuna munihi pratyaha bhagavat chittaha, comma. Smayanniva gatasmayaha. Shri Shukavacha Sayittam Choditaha Kshatra Tattva Jignasuna Munihi Pratyaha Bhagavat Chittaha Smayanniva Gatasmayaha. श्रीशुक उवाच सयित्तं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः श्रीशुक उवाच सयित्तं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः श्रीशुक उवाच सयित्तं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः श्रीशुक उवाच सयित्तं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः Maitreyo Vacha Seyam Bhagavato Maya, comma. Yenna Yena Virudhyate Ishwarasya Vimuktasya, comma. Karpanyam uta, if you want to break it, or Karpanyam uta Bandhanam. Maitreyo Vacha Seyam Bhagavato Maya Yenna Yena Virudhyate Ishwarasya Vimuktasya Karpanyam uta Bandhanam. मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् मैत्रेयोवाच सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् मैत्रेयोवाच सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् Yadartena vinamushya, comma, pumsa atma viparyayah pratiyata upadrashtuhu, comma, swa shira chedanadikah. Yadartena vinamushya pumsa atma viparyayah pratiyata upadrashtuhu swa shira chedanadikah. यदर्थेन विनामुच्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्चेदनादिकः यदर्थेन विनामुच्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्चेदनादिकः. And the last one is 3 words. Swa shira chedanadikah. स्वशिरश्चेदनादिकः. Shira-chedanadikah. यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपदृष्टुः स्वस्थिरश्चेदनादिकः यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपदृष्टुः स्वस्थिरश्चेदनादिकः. And the second line just before the comma, upadrashtuhu. उपद्रष्टुः. Okay. Yatha jale chandramasah, comma, kampatis tat krito gunah drishyate sannapi drashtuhu. So the r that is there, we're going to remove it, put a visarga comma, drashtuhu. Next word will start with the a. Atmano natmano gunaha. So atmano anatmano, but that s symbol. So say that together. Yata jale chandramasah kampatistat-krito gunah drishyate sannapi drashtuhu atmano natmano gunah. And one time. यथा जले चन्द्रमसः
कम्पादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुः आत्मनोनात्मनो गुणः यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नभिद्रष्टुः आत्मनोनात्मनो गुणः सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवत् भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवत् भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवत् भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह सवै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते. Sorry, your voice broke for me. I don't know if it was my end or your end, but on the last line. भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह. Yedendriyo paramota. So yed indriya uparamota, multiple words there. So yedendriyo paramota, drashtratmani pareharo. So dra and tra. Drashtratmani pareharo. Viliyante tada kleshaha, samsuptasyeva kritsnashaha. Yedendriyo paramota drashtratmani pareharo. Viliyante tada kleshaha samsuptasyeva kritsnashaha. यदीन्द्रियो परामोत दृष्टात्मनि परेहरो विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नशः. यदेन्द्रियो परामोद दृष्टात्मनि परेहरो विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नशः. अशेष संक्लेश शमं विधत्ते, गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः कुतः पुनस्तच् चरणारविंद पुट प्लस पराग सेवारतिर आत्मलब्धा. You can break the r if you want. सेवारतिर आत्मलब्धा. अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवारतिरात्मलब्धा. अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवारतिरात्मलब्धा. अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः कुतः पुनस्तश्चरणारविंद पराग सेवारतिरात्मलब्धा. We'll stop here. It's a transition point. So, Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda. Sadgurunath Maharaj Ki Jai. Kahena Vacha Manasendriyer Va Buddhyatmana Va Prakrite Swabhavat. Karomi Yatyat Sakalam Parasmai Narayanayeti Samarpayami. Thank you all. I'll send the meaning for that previous chapter today. Okay, I'll record it and send. So, Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. thank you everyone. Bye.